जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी। एबे चली मार्गशीर मास एबे आसवाक जाऊँगी मार्गशीर मासर शुक्ल पक्ष गुरुवार यह हूँ प्रथम गुरुवार शुक्ल पक्षर से हूँ किसी जन मत तृतीय गुरुवार कि जन मत तृतीय गुरुवार किंतु माँ लक्ष्मीकर प्रकृत माणबसा पूजा यही तृतीय पाली किंबा चतुर्थ पाली कराए। किछि लोक मत तृतीय पाली करिया बेटर, किछि लोक मत चतुर्थ पाली करिया बेटर। ये दुईटा भितर कौटी भी कले चलो जोटा कि आपणकर समाज परंपरा ये सब ऊपर डिपेंड करे। किंतु देखंतु प्रथम सबू पाली कराई जाए जदि माण बसी भी सब बेले अल्टा टाइप माण बसता माने अल्टा होकर बसता जो टाइम जो समय नुआ धान नुआ बिरी नुआ मुग बसी थाए से समय माण को ऊपर को करके से फुल करके बसा जाए। सेटा हूँ माणबसार प्रकृत नियम। एबे हूँ सेटा तो आपड़ जहाँ घरे जहाँ थी से तो आपण मैंने जानते किंतु ता पूर्वर कौन कर पड़ो से सब हलदी पानी रे धोईकी चंदन और सिंदूर लगेगी सुखा दिवा दरकार। आउ माँकर नुआ पिंधिबा वस्त्र को सेटा को पूरा भलसे सफा करके सुखेबा दरकार। माँकर जमती कालिकी सुखी जाउथिबो। माण काम सब बेले कौन करे शुक्रवार दिन हुए आउ सोमवार दिन हुए और बुधवार दिन हुए। शनिवार रविवार और मंगलवार माण काम हुए ना। तो माण काम माने जदि आप माँकर खटुली बटुली ये सब आप धोईकी हलदी पानी रे धोईकी ये सब करके रखुवे ठीक अच्छे। चलतु एबे चलिबा आमे पूजा विधि विषय रे। पूजा विधि करने पूर्व प्रथम आमे गोटे ग्लास रे माने गोटे पित्तल ढाल रे माने गोटे ग्लास ना ढाल जहाँ भी होचे से टिके क्षीर नबा टिके तीर्थ जल नबा अरुआ चाउल से हलदी मिसेक नबा दुब बरकोली पत्र टिके तापर पानी नबा जल भी नहीं पारिबा बुझीपार जल जहाँ पानी माने तीर्थ जल को जल बोली कहुए तीर्थ जल मिसले। तापर आमे कौन करवा प्रथमे हूँ दुआर पूजा। लक्ष्मी पूजार प्रथम काम हूँ दुआर पूजा। आमे माँ को बाहर पाछटी आनिबा। विश्वास अच्छे जे माँ पहांतिया टाइम रे माने 4 घड़ी समय रे बाहर बुलू था जहाँ घरे पूजा पाठ ये सब ए माँ को आमंत्रण करती से समय रे माँ निश्चित भाव में आसती। तेणु आमर जो पहांतिया प्रहर रू ही दांड पूजा हो दरकार। घर पूजा टिके लेट हेले चलो सूर्योदय पर भी हेले चलो किंतु सूर्योदय पूर्वर आमर दुआर पूजा हो दरकार। तो दुआर पूजा करने पूर्व आमको कौन करा पड़ो आमको तुलसी पूजा करने को पड़ो। तुलसी मूल टिके पानी देदेवे आउ दीप गोटे लगेदेवे। ता पूर्वर आमको घर माने उठिला परे घर झाड़ू मारदेवे झोटी देदेवे। बासी झोटी जदि करेंगे माने बुधवार दिन आज माने झोटी देते से सकाळु उठिक झाड़ू मारला परे टिके गाधई सारे गाधई सारा पर तीर्थ जल टिके छिंचीदेवे तो सेटा सज होगला। तापर आमे केमती करवा 16 कोठी पद्मचिता जोड़ी माँ बसवे और बाहर जोड़ी दीप दबा से पाखे लगेदेवे। बाहर जोड़ी दीप दबा से आम कौन करा पड़ो 16 कोठी पद्म माने 16 पाखुड़ा थी पद्म को 16 कोठी पद्म। आपड़ जदि एत भल चित्र जानते बहुत भल कथा जदि जानी ना भी 16 पाखुड़ा युक्त पद्म फूल अंकन करदे। आम जो छोट पिला बेले स्कूल जमी अंकन करते से टाइप अंकन करदे। तापर आलमीरा पाखरे फ्रिज पाखरे तापरे आमर गैस पाखरे तुलसी चौरा मूल सबू जगह झोटी देदेवे। जोड़ी झोटी पकईदेवे से गेंडु फूल टिके पकई देकी जीवे बस। तापर कौन कले आमे तुलसी पूजा करवा। तुलसी जल रे पानी दबा तुलसी मूल पानी देकी आमे कौन करवा दीप गोटे प्रज्वलन करदबा। तापर आमे आसिले आमर दुआर पूजा। दुआर पूजा हूँ मुख्य पूजा। यही दुआर पूजाटा निश्चित भाव में सूर्य उदय होवार मिनिमम घंटाटी पूर्व जदि करदे आप बहुत भल कथा। जदि न करें भी आप सूर्योदय पूर्व निश्चित भाव में करने को कहुई। कौन अच्छी मुख्य कथा हूँ गोबर जदि गोबर न मिलूँ घसी टिके रखीदे। मु तो घसी लगे रखे गोबर मिले ना जेनराली गोबर मिले बहुत भल से गोटे गेंडु फूल रखिए ताऊपर माने गेंडु फूल हूँ माँ बहुत प्रिय माने गुरुवार पूजा गेंडु फूल माँ बहुत प्रिय। तेणु गेंडु फूल निश्चित भाव में करेंगे। तापर कौन करा आपड़ जो झुटी कटिथे से गेंडु फूल को पूरा चिरिकी टिके बिंची देवे ता ऊपर गोटे दीपड़ा रखिए। दीप तापर कौन करेंगे आमे गोटे तले गोटे किसी जगह रखिए ता आगु को गोटे तले जगह रखा जगह रखिले से टिके
ଚାଉଳ ଯାହା ବି ହେଲେ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ, କାରଣ ଖାଲିରେ କୁମ୍ଭ ରଖନ୍ତିନି। ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁମ୍ଭ ରଖିଥିବେ ସେ କୁମ୍ଭରେ ଓମ୍ ଲେଖିଦେବେ, ସେଥିରେ ଯାହା ବି ଆମେ ଦୁବ ଚାଉଳ ରଖିନଥିବା କି ସେଇଠି ଦେଇକି ସେଥିରେ ପାଞ୍ଚ ମୁଖୀ ଆମ୍ବ ଡାଳ ନହେଲେ ଜାମ ଡାଳ ରଖି ଗୋଟେ କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ରଖିଦେବେ, ତା ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଫୁଲ ରଖିଦେବା, ନହେଲେ ସେ କଳସ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ରଖିଦେଲେ ବି ଚଳିବ। କଳସ ବସାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ଦୁବ ଚାଉଳ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁବ ଚାଉଳ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ କରିଥିଲି କ୍ଷୀର, ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ଏସବୁ କରାହେଇଥିଲା ସେଇଠି ଦେବେ, ସେଇଟା ଓଳୋଳି କରିକି ଦେବେ, ନହେଲେ ଏମିତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଓଳୋଳି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଘଣ୍ଟ ବାଡ଼େଇକି ମାଆଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଡାକିଲେ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବେ। ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଫିଲ୍ ହେବ ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଥର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କଳସ ବସାଇଲା ପରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଦୀପ ଲଗାଇବା। ଦୀପର ଶିକ୍ଷା ଏଇଠି ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି, ଦୀପର ଶିକ୍ଷା ଆମ ଘର ଆଡ଼କୁ ରହିବା ଦରକାର। ତା'ର ଅର୍ଥ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ବାହାରୁ ପାଛୋଟିକି ଘରକୁ ଆଣୁଛେ। ବାସ୍ ଏଇଟା ସରିଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜା ହେଉଛି ଦୁଆର ପୂଜା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଯାହା ଘରେ ଯାହା ପିଠାପଣା ଏସବୁ ଥିବ, କାହା ଘରେ ଛଣା ପିଠା ଅଛି, କାହା ଘରେ ଛଣା ପିଠା ନାହିଁ, କିଛି ବି ନଥିଲେ ଆପଣ କରିବେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପାଳିର ମୁଖ୍ୟ ଭୋଗ ହେଉଛି ଦଧି ଅନ୍ନ ଭୋଗ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଧି ଅନ୍ନ ଭୋଗ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ଫଳ ପନିପରିବା ଯାହା ମିଳୁଛି ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାହା ଦେଇପାରିବେ। କିଛି ନାହିଁ, ମା' ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମା'। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ମା' ଯଦି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଯାହା ଭଲ ଜିନିଷ ଥିବ ଆମେ ଦିଅନ୍ତି ନା, ବାସ୍ ସେଇ ଭାବନା ରଖିକି ମାଆଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଉ ନିଜର ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ ମାଆଙ୍କୁ, ମା' ମୋର ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଏସବୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଥିବ, ଘର ପରିବାରର କିଛି କଷ୍ଟ ଥିବ, ଯାହା ବି ଥିବ, ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ କହିବେ, ମା' ମୋର ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମା' ସଲ୍ଭ କରିବେ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଆଉ କିଏ ମନ କଥା କେବେ ବି କିଏ ଜାଣିପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ମାଆଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ କଥା କହିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଚତୁର୍ଥ ପାଳି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଡ଼ା ଗଉଣୀ ବସାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ମାଣ ବସାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ମଣ୍ଡା ପିଠା ଚାଉଳ ଚୂନାର ମଣ୍ଡା ପିଠା, ଚାଉଳ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବହିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ସେଇଟା କରିପାରିବେ। ନହେଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଆମେ ସୁଜିର ମଣ୍ଡା ପିଠା କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଚାଉଳରେ ଯଦି କରିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ, ଦଶପୁର ମଣ୍ଡା ପିଠା ଯଦି କରିବେ ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ସେଇଟା। ତାପରେ ଦଶପୁରା ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ 10ଟା ମଣ୍ଡା ପିଠା କରି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପତ୍ରରେ ଦେବେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପତ୍ରରେ 10ଟି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପତ୍ରରେ 5ଟି ଦେବେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପତ୍ରରେ 10ଟି ବି ଦେଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଘର ଲୋକ ଛଡ଼ା ବାହାରକୁ ଦେଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ଏକୁଟିଆ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏତେ ଖାଇପାରିବେନି ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ବାସ୍ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବା ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯଦି କି ଭଲସେ ଆଦର ସତ୍କାର ଏସବୁ କଲେ ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେହିପରି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏମିତି ଭୋଗ ବାଢ଼ିବା, ଭୋଗ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ବାଢ଼ିବା। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ବାଢ଼ିବା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ନାରାୟଣ ଅଲେଖେ। ସବୁବେଳେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତାପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବେ, କାରଣ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ନା। ବାସ୍ ଯାହା ବି ଆପଣ ଭୋଗ କରିବେ, ପୁଳି, ଚିତଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣ କିଛି ମାନେ ଯେଉଁଟା, ଆଉ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ହେଉଥିବ, ମାନେ ଯେଉଁ ପରିବା ପଡ଼ିକି ଭୋଗ ହେଉଥିବ, ସେଇ ସବୁ କରିବେ, କାରଣ ସେ ସବୁ ଆମର ନିଜସ୍ୱ, ଆମ ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟ। ସେ ଫଳ ପନିପରିବା ଏସବୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆର ପରିଚୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେସବୁ ଦେବେ। ମାଆଙ୍କୁ ବସାଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବେ, ବାହାରେ ବି କିଛି ଭୋଗ ଦେଇଥିବେ। ଦହି ଗୁଡ଼ ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବି ଦେଇପାରିବେ, ଯାହା ବି ଦେଇପାରିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ବସାଇବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଦହି, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଛେନା ଏସବୁ ଚକଡ଼ିକି ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇପାରିବେ। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଚାମୃତ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଫ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ, ଗ୍ୟାସ୍ ପାଖରେ, ଆଲମିରା ପାଖରେ ଏସବୁ ପାଖରେ ବି ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ତାପରେ ଛେନାପଣା କରିବେ। ଛେନାପଣା କ'ଣ କରିବେ, କ୍ଷୀରରେ ଗୋଲମରିଚ, ଅଦା ଟିକେ, ଛେନା ଟିକେ, ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଆପଣ ଯାହା ବି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଚାହିଁଲେ ପକାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯାହା ରଖିଛନ୍ତି 10 ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମିଳିଲେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ସେସବୁ କରିଦେବେ। ଏମିତି ସବୁ ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ନହେଲେ ଦହି ଗୁଡ଼ରେ ବି ସେ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ପକାଇଦେଲେ
ଚଳିବ। ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଏସବୁ ଭୋଗ ଯୋଗାଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ବସେଇବେ, କାରଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଆଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ମାନେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ବାଳ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ବାଳ ଭୋଗରେ କ'ଣ ଯାଉଛି, ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦହି ଗୁଡ଼ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଯେଉଁ ଛେନାପଣା ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ନବାତ ଛେନାପଣା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି। ନବାତ ହେଉଛି ପାମ୍ ଜାଗାରେ ନବାତଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଣିବାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଯଦି ନବାତ ନାହିଁ ତା ବଦଳରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ବସାଇବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଯାହା ଖଟୁଲି ସବୁ ଥିବ ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ। ସେଇଟା ତ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇ ଦେଇଦେବେ, ସବୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଏସବୁ ଲଗାଇଦେବେ। ମାଆଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ପଞ୍ଚାମୃତ ହେଲେ ମହୁ, ଘିଅ, କ୍ଷୀର, ଦହି, ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର, ବାସ ଚନ୍ଦନ, ମାନେ ଯେଉଁ ଅଗୁରୁ ଯେଉଁ କହନ୍ତି, ମାନେ ସୁଗନ୍ଧିତ ତୈଳ, ଏସବୁଥିରେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇବେ। ସ୍ନାନ କଲାପରେ ତୀର୍ଥ ଜଳ, ହଳଦୀ ଟିକେ, ଏସବୁଥିରେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରିବେ। ପୁରା ଭଲସେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେବେ। ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେବେ, ନୂଆ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେବେ, ଯାହା ବି ଆଣିଥିବେ। ତାପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଏସବୁ ଦେବେ। ତାପରେ ଯେଉଁଠି ଖଟୁଲି ପକାଇବେ ତା ତଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ସେଇଠି ପୁଣି 16ଟି ପଦ୍ମ ଆପଣ ଅଙ୍କନ କରିଥିବେ। ସେଇଠି ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ କରିଥିବେ। ଏଇଠି ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ବାହାରୁ ଘର ଭିତରୁ ଯେଉଁଠି ପୂଜା ହେଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ଦରକାର। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆମେ ମାଆଙ୍କୁ ବସାଇବା। ମାଆଙ୍କୁ ବସାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଖଟୁଲି ବସାଇବା। ଖଟୁଲିରେ ଆପଣ ଦୁବ ଚାଉଳ ଟିକେ ଦେବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କପଡ଼ା ବସାଇବେ, ନହେଲେ ଚଳିବ ବି। ସେଇଠି କ'ଣ କରିବେ, ଆମେ 10ଟି ଅଭଙ୍ଗା ଚାଉଳ, ଶୁକ୍ଳ ଧାନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ନାଁରେ ରଖିବା। ତାପରେ 10 ଗୋଟି ଦୁବ ବି ରଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ବୋଧେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କେବଳ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମାଣରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ମାଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତିଆରି କରିବେ। ଯାହା ପାଖରେ ମାଣ ନାହିଁ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଯାହା ପାଖରେ ମାଣ ଅଛି ସେମାନେ ମାଣରେ ଆଖି ଆଉ ନାକ ଏସବୁ ତିଆରି କରିକି ମାଆଙ୍କୁ ସେଇଠି ବସାଇବେ, ଆଉ ଧାନ ମେଣ୍ଡି ବସାଇବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥାଟି କହି ରଖୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ନୂଆ ଧାନ, ନୂଆ ଚାଉଳ, ନୂଆ ବିରି ମିଳୁଛି ଦେନ୍ ଯାଇକି ଆପଣ ମାଣ ବସାଇ ପାରିବେ। ମାଣର ଅର୍ଥ ହେଲା ନୂଆ ଧାନ, ବିରି ଏସବୁକୁ ବସାଇବାକୁ ମାଣ ବସା କୁହନ୍ତି। ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ନାହିଁ ଆମେ ଶୁକ୍ଳ ଧାନରେ ଏସବୁ କଲେ ବି ଚଳିବ, କାରଣ ଆପଣ ଘରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୁଥିବେ ନା, ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା। ଆମେ କେବଳ ଆମ ମାଆଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ହେଇକି ଆଣୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ମାଣବସାରେ ମାଆଙ୍କର ଫଟୋ କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିକି ପୂଜା କରିବା କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ ମାଣ ନାହିଁ ସିଏ କ'ଣ ପୂଜା କରିବା ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କିଛି ତ ପୂଜା କରିବା ବହୁତ ବେଟର। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ପୁରୀ ଯଦି ଯେବେ ଯିବେ ସେଇଠି ଗୁଆ ଆଉ ଧାନ ଛୁଆଁଇକି ଆଣିକି ପୂଜା କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ନଥାଏ ବି ଆପଣ ପାଖ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଗୁଆ ଗୋଟେ ଛୁଆଁଇକି ଆଣିବେ। 3ଟି ଗୁଆ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗୁଆ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ବହି ଅନୁସାରେ 3ଟି ଗୁଆ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାକାଳୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ। ତ ଆପଣ 3ଟି ଗୁଆ ରଖିପାରିବେ। ଅଁଳା ଫୁଲ ରଖିପାରିବେ। ଅଁଳା ଡାଳ, ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ଅଁଳା ଡାଳ, ଅଁଳା ଫୁଲ, ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଏସବୁ ଆପଣ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚୁନରି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ବାସ୍ ଆପଣ ସବୁ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। କଳସ ସେମିତି, କଳସ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ମାଆଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରଖିବେ, କାରଣ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ପୁତ୍ର ସଦୃଶ। ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନାରାୟଣ ରୁହନ୍ତି। ତ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନଥିଲେ ବି ଚଳିବ, କାରଣ କଳସ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତୀକ। ସେଇଠି ଆପଣ ପଇଡ଼ କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆ ଯାହା ବି ବସାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଦେବେ, ସେଥିରେ ଉପରେ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଦେବେ, ସେଥିରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦେବେ। କଳସରେ କ'ଣ ରଖିବେ, କଳସରେ ଦୁବ ଚାଉଳ ଯାହା କରିଥିବେ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେବେ, ହଳଦିଆ ଚାଉଳ ଦେବେ, ତାପରେ ତୀର୍ଥ ଜଳ ଟିକେ ଦେବେ, କ୍ଷୀର ଟିକେ ଦେବେ। ଫୁଲ ପକାଇକି ଆମେ ତା ତଳେ କିଛି ଚାଉଳ ଏସବୁ ଦେଇକି, ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଚାଉଳ ବସାଉଛନ୍ତି ସେ ତଳେ ନୂଆ ଚାଉଳ ପକାଇକି ତା ଉପରେ ଆମେ କୁମ୍ଭଟା ବସାଇ ପାରିବା। ବାସ୍ ତାପରେ କ'ଣ କରାଯିବ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଳସ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। କଳସ ପୂଜା ମାନେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଦେବ ବିନାୟକ। ଆଉ ଏହି ତୃତୀୟ ପାଳିରେ ବିନାୟକ ଚତୁର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ଚତୁର୍ଥୀ ପଡ଼ୁଛି। ଚତୁର୍ଥୀ ହେଉଛି ବିନାୟକ ଚତୁର୍ଥୀ। ଏହି ଦିନ ମୂଳା ଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ତ ଆମେ ମୂଳା କ'ଣ କରିବା, ମୂଳା ତ ମାଆଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ମୂଳାକୁ ଆମେ ମୋ ମତରେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେବା। ମୂଳା, ଆଖୁ ଏସବୁ ମାଆଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା। ପରିବା ପତ୍ରରେ ପକାଇବାନି, କାରଣ ଆମକୁ ଖାଇବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲେ ଚଳିବ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। ତାପରେ ଆମେ କଳସ ପୂଜା କଲେ, କଳସ ପୂଜା କଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ
दीप लगेबा दीप प्रज्वलन करवा दीप प्रज्वलन कला परे लक्ष्मींकर गायत्री मंत्र पाठ करिबा माने बहुत भल तापर आमे जा ए जो छेना गुड़ रखिदिले माने दही गुड़ रखिदिले दही गुड़ देबे तापरे आमे पणा भोग देबे तापरे फ्रुट्स रखिबे एटा होची बाळ धूप एठी आमे आळती करबा आळती कला पर जाकि ए सब आमे अर्पण करबा आमे ठाकुर को पीवा पाई पानी दबा 2टा ग्लास 2टा पानी दबा तापरे एठी होची इंपोर्टेंट कथा आमे जगन्नाथ रे तुलसी रे छड़ैबा आउ तापरे हाथ धोइबे तापरे कोन करबे लक्ष्मी गद्रे आमको मन गेंडु फूल रे छड़ाइया पड़ो प्रथम बाड़ी गेंडु फूल जो लगी न थाए से अँला डाल में छड़ाई पारे जदि केवल आपण लक्ष्मी को ही केवल आवाहन कर बेलपत्र छड़ाई पारे बस यही कथा महालक्ष्मी अँला हूँ अत्यंत प्रिय महालक्ष्मी होती आमर माँ से आम माँ को जमी आम घर को माँ जदि आसिले आम निज माँ आसिले जमी करुँच सी हूँ जगतर माँ सेमती ही बिहेवियर एते सब किसी माने माँ केवल खुशी खुशी देखती भक्ति देखती किए आवाहन करुँचा देखते आम पाखे संतान परी आम संतान परी पूजा करवा बस आम देखु आम सेमती ट्रीट करवा दरकार जी आम माँ आम जगन्नाथ को केमती ट्रीट कर भाई बंधु आउ निज बापा परी ट्रीट करमती माँ लक्ष्मी होती आमर माँ तापर माँ का पाखरे दशमुखी दीपावली जदि लगे पारे बहुत भल जदि लगे पारबनी गोटे दीप देवे किसी जन मैंने दियंती 2टा दीप दियंती जगन्नाथ को गोटे लक्ष्मी को गोटे दीप दे पारे आपण को इच्छा से पूरा टोटाल डिपेंड इट्स टोटाली डिपेंड्स ऑन यू मात्र पूर्वर आपण कलश पूजा निहाती करवा दरकार कलश पूजा बिना माँ आसिकी आसन ग्रहण करें कारण गणेश गणपति होती अग्रपूज्य देव विनायक बस किछि जन 3टी पत्र रे भोग बाड़ती किछि जन गोटे पत्र किछि जन 2टा पत्र रे 3टी पत्र रे गणेश को लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मी को 2टा पत्र लक्ष्मी नारायण को डाकती आउ गणेश होउचंदी माँ कर पुओ तो गणेश और लक्ष्मी गोटे सत्र हो तापर आपण मंडा पिठा निश्चित भाव में करेंगे 10 पुरा मंडा हूँ माँ कर अत्यंत प्रिय आउ पड़ पिठा हूँ प्रभु जगन्नाथ अत्यंत प्रिय आमे लक्ष्मी पुराण पढ़ुंट खाद्य शेषक माए पड़ पिठा जे आणिले तो पड़ पिठा देखिले आम प्रभु जगन्नाथ बहुत खुशी हो जाती तो आम निश्चित भाव में पड़ पिठा करवा पड़ पिठा कले भगवान जगन्नाथ जोड़ी खुशी हे जोड़ी भगवान जगन्नाथ होती से माँ लक्ष्मी न आसिक रही पारे से आम जदि पड़ पिठा भगवान अत्यंत प्रिय हो पड़ पिठा निश्चित भाव में पड़ पिठा करेंगे मुख्य रोसई समय आपड़ जदि पड़ पिठा करना संध्या धूप समय आपड़ निश्चित भाव में पड़ पिठा करेंगे संध्या धूप हूँ सूर्य उदय सूर्यास्त पूर्वर आम माँ को उठेबा पड़ो से हूँ सूर्यास्त समय आपण जनरली कहुए 12टा पर माँ को अन्न भोग लगे किंतु जदि आप ऑफिस जाऊँच आप शीघ्र सरईकी जापरेंगे यह है तृतीय पाली पूजा विधिर संपूर्ण तथ्य आपको जदि ये वीडियो भल लगे निश्चित भाव लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे कमेंट रे जय जगन्नाथ करदे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी जय हो हाँ आज्ञा आप निश्चित भाव में महालक्ष्मी अष्टकम पाठ करेंगे और धान्य माणिका आशा और लक्ष्मी पुराण निश्चित भाव में पढ़े यह हूँ माँ लक्ष्मी आशीर्वाद सदृश आउ यही दिन में माँ चिंतन मनन करने निहाती काम्य आपण हाँ आउ गोटे कथाड़ी आपण जदि बाथरूम जाउचंदी पुणी थरे मुंडरे पानी छिंचिबे नुआ वस्त्र पिंधिबे माने वस्त्र परिवर्तन करके ही जिबे आ संपूर्ण जमती शुद्ध रखिबे सेमितियार व्यवहार करेंगे यह हूँ आम माँ तृतीय पाली पूजा विधिर सम्यक झलक आपन जदि ये तथ्य भल लगे निश्चित भाव लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करदे कमेंट रे जय माँ लक्ष्मी जय हो लिखिदेवे जय माँ लक्ष्मी जय हो जय जगन्नाथ हर हर शंभो हे माँ दुनियार समस्त दुख दूर कर माँ।